नमस्कार दर्शक बंधु मु चित्तरंजन एवं आपण देखुछंती चित्त शॉर्ट्स ए हॉरर पॉडकास्ट। तेबे दर्शक बंधु आज मु आपनकु एक एभली अतृप्त एवं अशरीरीर कहानी कहिबाकु जाउछि जहा आम पड़िशार गोटे गाँर लोक सहित घटिथिला। एमिति भी किछि मनिष जन्म नै थांती जेउ मानक मृत्यु होई जाए अपमृत्यु रे सेमानक आशा पूरण होई न थाए एवं सेमाने अतृप्त होई घूरी बुलंती। तो आज मु तुमको कहिबी एक एमिति ना जहा सुनिले गाँ गहळीर लोक माने आज मध्य रातिरे बाहरिबाकू डरंती। आउ से ना हेउछि हाड़बाई। तो कहानी आरंभ करिबा पूर्वरु मु हाड़बाई विषय रे आपनको किछि संक्षेप रे कहिबाकू चाहुछि जहाकू मु गाँ गहळीर किछि पुराणा कालिया लोक मानक ठारू एवं ए घटना जहा सहित घटी ताठारू शुणिबाकू पाइछि। मुख्यतः हाड़बाई हेउछि एक भयंकर अतृप्त प्रेतात्मा एवं मोस्टली यह स्त्री लोक मानकर ही एक अतृप्त प्रेतात्मा होइथांती। सेमाने मुख्यतः नुआ बहु परी लाल रंगर शाढ़ी किंबा ओढ़णी रे निज मुह को संपूर्ण घोड़े रखिबाकू पसंद करती। कारण सेमाने मुख्यतः लाजकुली स्वभावर बा सेमानंकु लाजकुली भूत मध्य कुहा जाए। सेमाने प्रथमे तुमको पछरु डाकिबे आ तुम सहित रहिबाकू कहिबे आ जदि तुमे भूल रे भी बुलिकी जवाब देदेल तो कथा सरीगला। आउ यह सहित सेमानकर किछि सुपरन्याचुराल पावर मध्य रहिछि जेमिति कि सेमाने जे कोनोसी लोकर मध्य रूप परिवर्तन करि परिबे। यह सहित सेमाने रोसेई करि परिबे, पानी आनी परिबे एवं एमिति कि सेमाने तुम गोड़ हाथ घोषामुड़ा भी करदेवे। यह सहित सेमानंकर एक बड़ अतृप्त इच्छा मध्य थाए कि सेमाने मृत एवं अशरीरी होइथिले मध्य कहा घरर बोहू होइकि रहिबाकू बहुत इच्छा करिथांती एवं सेमाने जहा घरे रुहंती मुख्यतः ताहार क्षति ही करिथांती। जेमिति कि घरर कौनसी महिला जदि गर्भवती हुअंती तो एमाने ता गर्भ को नष्ट करि दियंती। आउ किछि लोक एमानकु बसीभूत करी सेमानक कला काम करती किंतु यह बहुत भयंकर एवं असाध्य मध्य होइथाए। तेबे चलंतु एबे आम कहानी को फेरीजिबा। नयागढ़ जिलार एक जंगल घेरा एवं निछाटिया अंचल रे गोटे छोटिया गाँटीर ना मु नेबिनी किंतु से गाँरु जदि काहाकू सहर को जिबाकू हुए बा सहररु गाँ को आसिबाकू हुए तेबे मात्र गोटे रास्ता एवं से रास्ता घन जंगल मध्य दे जाइछि। दिन रे से रास्ताटा साधारण लगे किंतु जेमिति संजन हो जाए से रास्ताटा गोटे मृत्युर पथ हो जाए। गाँ लोक कहती सूर्य ढली गले से रास्तार पाउंजीर ऋणझुण शब्द हुए कारण सेठी रहुछि हाड़बाई। एही कहानीर नायक रमेश, बयस प्राय 26 वर्ष, सहर रे काम करे किंतु गाँव रे तार गोटे रुगीना वृद्ध माँ एका रुहे। गोटे दिन राति रे रमेश को ता मार फोन आसला। ता माँ कहला, पुओ मते किछि भल लागुनी, शीघ्र टिके गाँ को आसी परिबु कि? रमेश भाविला एते राति जंगल रास्ता किंतु माँ को छाड़ी रहिबी केमिति। से निष्पत्ति नेला राति रे ही बाइक नहीं गाँ को जीवी हेरी। समय सेते बेलकू मध्यरात्रि पार हो गलानी, माने लगभग 12:30 प्राय। चंद्र आकाशर धुआं पछरे लुचि जाइथिला। जंगल रास्ताटा आरंभ हेबा सहित बदली जाइथिला पवनर शब्द। बाइकर हेडलाइट आगरे केवल 2-3 मीटर पर्यंत रास्ता देखा जाउथिला। चारिपाख घन अंधार एवं गछमानंकर भयंकर छाया। झिंकारीर झिंझी शब्द सहित गोटे गोटे गछरे पेचा माने रमेश को घूरिकी देखुथांती। रमेश मन अन्याय भावे भारी हेउथिला। हठात ता बाइकर इंजिनटा एकाथरके झटका मारिला। बाइकटा हठात बंद। रमेश पुणी स्टार्ट करने को चेष्टा कला किंतु इंजिन केवल ट्रू ट्रू शब्द करुथिला। चारिपाखरे एते नीरवता जे निज हृदयर धड़कन मध्य स्पष्ट सुना जाउथिला। हठात गछ मध्यरु हल्का खसखस शब्द आउ पाउंजीर ऋणझुण शब्द। रमेश चारिपाख को चाहिला एवं धीरे कहला, किए अछ कि? किंतु कौनसी उत्तर आसिला नहीं।
ତାପରେ ରମେଶର ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଏକ ଛାୟା ଆକୃତି ଦେଖାଦେଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଆକୃତି ଏକ ମହିଳାର ରୂପ ନେଲା। ସେ ଧଳା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ତାଙ୍କ କେଶ ମୁକୁଳା ଥିଲା ଏବଂ ମୁହଁ ଆଗକୁ ଝୁଲି ଯାଇଥିଲା। ମୁହଁଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। ରାଜେଶ ଭୟରେ ଏକଦମ ସ୍ଥିର। ସେ ମହିଳା ଧୀରେ ମୁହଁ ଉଠାଇଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳା ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏକ ଭଙ୍ଗା ଭୟଙ୍କର ସ୍ୱର, ପୁଅ, ମୋତେ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ କି? ରମେଶ ଭାବିଲା ବୋଧହୁଏ କେହି ଅସହାୟ ମହିଳା ହୋଇଥିବେ। ତେଣୁ ସେ ବାଇକ୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇଲା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ପାଖକୁ ଗଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପ ସହ ବାୟୁ ଟିକିଏ ଅଧିକ ଶୀତଳ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ତା ମନ ଅଜଣା ଭୟରେ ଭରି ଯାଉଥିଲା। ହଠାତ୍ ସେ ମହିଳାଙ୍କ ମୁହଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦେଖାଗଲା। ତାଙ୍କ ଚେହେରା କୌଣସି ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଭଳି ନୁହେଁ, ବରଂ ଚମଡ଼ା ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ଦାନ୍ତ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଆଖିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଶୂନ୍ୟତା। ସେ ହସିଲେ, ଏକ ଏମିତି ଖିଲିଖିଲି ହସ ଯାହା ଶୁଣିଲେ ରକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଯିବ। ସେ ମହିଳା ଭୟଙ୍କର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ତୁ ଜାଣିଛୁ ମୁଁ କିଏ? ରାଜେଶ ଭୟରେ କମ୍ପୁଥିଲା ଆଉ ତା ମୁହଁରୁ ଗୋଟିଏ ବି ଶବ୍ଦ ଆସୁନଥିଲା। ସେ ଧୀରେ କହିଲା, ମୁଁ ସେହି ଯାହାକୁ ତୁମ ଗାଁ ଲୋକେ ଡାକନ୍ତି ହାଡ଼ବାଇ। ହଠାତ୍ ତା ଶରୀର ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ବଙ୍କା ହୋଇଗଲା। ହାତ ଗୋଡ଼ ଲମ୍ବା ହୋଇଗଲା ଆଉ ମୁହଁଟା ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ହୋଇଗଲା। ସେ ହାଡ଼ବାଇର ବିକଟାଳ ରୂପ ଦେଖି ରମେଶ ପଛକୁ ଫେରି ଦୌଡ଼ିଲା। ରମେଶ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଦୌଡ଼ୁଥିଲା ଆଉ ପଛରୁ ହାଡ଼ବାଇର ଭୟଙ୍କର ହସ ଗଛମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଉଥିଲା, ତୁ ବଞ୍ଚି ପାରିବୁ ନାହିଁ, ଏହି ରାସ୍ତାଟା ମୋର। ହଠାତ୍ ରମେଶ ଦୌଡ଼ୁ ଦୌଡ଼ୁ ଝୁଣ୍ଟିଗଲା ଏବଂ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ପଛକୁ ଘୁରି ଦେଖିଲା, ହାଡ଼ବାଇ ତା ସାମ୍ନାରେ, କେବଳ କିଛି ଫୁଟ ଦୂରରେ। ତା ଆଖି ଲାଲ, ଦାନ୍ତ ଖୋଲା ଆଉ ହାତ ତା ଦିଗକୁ ବଢ଼ି ଆସୁଛି, ଯେମିତିକି ଆଜି ସେ ରମେଶକୁ ମାରିଦେବ। ଏହି ସମୟରେ ରମେଶର ମନେ ହଠାତ୍ ତା ମାଆର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ଯଦି କୌଣସି ଅପଶକ୍ତି ବା ଭୂତ ଡାହାଣୀ ଦେଖାଦିଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ନେବୁ, ସେ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁ ରମେଶ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଜୋର ଜୋରରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହା ଶୁଣି ହାଡ଼ବାଇ ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କରିଲା ଆଉ ତା ଶରୀର ଜଳୁଥିବା ପରି ଲାଗିଲା ଏବଂ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନ୍ଧାରରେ କୁଆଡ଼େ ଲୀନ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ରମେଶ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢ଼ି ଚାଲିଥାଏ ଏବଂ ସେ ଚାଳିଶା ପଢ଼ି ପଢ଼ି ତା ବାଇକ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା ଆଉ ବାଇକ୍ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲା। ସେ ତୁରନ୍ତ ବାଇକ୍ ନେଇ ଗାଁକୁ ପଳେଇଲା। ସେ ରାତି ପରେ ରମେଶ କେବେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ଜମା ବି ଏକୁଟିଆ ଯାଏନି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ଗାଁ ଲୋକେ ଭୟ କରନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଢଳିଗଲେ ସେ ରାସ୍ତା ତୁମର ନୁହେଁ, କାରଣ ସେଠି ଏବେ ମଧ୍ୟ ହାଡ଼ବାଇ ବୁଲୁଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି କାହାଣୀ ଯଦି ତୁମକୁ ଭୟ ଲାଗିଲା, ତେବେ ରାତିରେ ଏକା ଯାତ୍ରା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ମନେ ରଖିବେ ଏବଂ ଯଦି ତୁମେ ଏମିତି ଆଉ ଭୟଙ୍କର କାହାଣୀ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।